یہ سفر کا آغاز ہمارا ہوا ہے زیارتوں کے لیے الحمدللہ. مینا، مزدلفہ، عرفات، ادھر سے تینوں جائیں گے ہم. جبل سور یعنی غار سور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں جس پہاڑ پہ گزاری ہیں ہجرت کے وقت اس پہاڑ کی پہ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو پہاڑ ہے نا جی یہ جو یہ پہاڑ ہیں غار سور کے راستے کی اسی حالت میں سلی آتے ہیں پڑے ہوئے. سور بھی قریب ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے میں نے کہا یہ شروع ہو گیا میں غار سور کا یہ بالکل اوپر ٹاپ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ بڑے والا جو پتھر آپ کو اکیلا نظر آ رہا ہے اس پتھر کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 میٹر پیچھے وہ غار ہے. یہاں اگر جایا جائے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تقریباً آپ کے جو ہے واک کرنے والا آدمی جو ہے 3 سے 4 گھنٹوں میں آنا جانا جی آنا جانا کر سکتا ہے. 3.5-4 سیدھے پہاڑ ہے نا. ہاں سیدھا پتھریلی پہاڑ ہے. سبزہ نہیں ہے ان پہاڑوں پہ. تک کا فاصلہ بنتا ہے جی 1.5 کلومیٹر جی 1.5 کلومیٹر کا پیدل راستہ بنتا ہے ماشاء اللہ. ہاں ایک طرف کا ایک طرف کا غار سور. پیدل آتے تھے تو پیدل جاتے تھے. کیا بات ہے اس دور میں. ہجرت کے ٹائم پہ آپ نے یہاں پناہ لی ہے نا جی جی بالکل. کہ ہجرت کے ٹائم پہ کیونکہ اس وقت ان کی شدت اس قدر تھی تو آپ نے پھر اللہ کا حکم بھی تھا تو 3 دن یہ ہم غار سور سے پہنچ گئے ہیں. یہ ابھی اوپر سیڑھیاں بنی ہوئی یہاں سے اوپر جائیں گے. بتاتے ہیں کہ یہ 1.5 کلومیٹر کا سفر ہے. پیدل تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں. یہ مختلف قافلے آئے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم. گھوڑا بھی بندہ بھی فرض کیا سونے ہونے کو معافی دیو ہوں جڑا تھوڑے میں پیچھے بندہ نہیں ہون دینا. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیکم السلام یا حبیب اللہ. وہ لوگ جا رہے ہیں جو پیدل سفر کر سکتے ہیں لوگ جاتے ہیں ماشاء اللہ. یہ جبل سور ہے وہ اوپر ٹاپ پہ جو نا جو پتھر نظر آ رہا ہے اس کی بیک پہ وہ غار ہے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں اور 3 دن گزارے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ واپس آ رہے ہیں. محمد وآل محمد ہیں. پتہ ہے کس سے جا رہے ہیں؟ وہ جو آخر والا بڑا پتھر ہاں دیکھ بالکل رہے ہیں نا، ہاں جی اس اس کی کے بیک بالکل پہ ہاں بیک پہ غار ہے وہ. غار ہے جس میں 3 دن ایسے ہی کہ صبح بندہ آ جائے تو شاید کا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ابھی ہم غار سور سے حاضری دے کے اب وہ عرفات کی طرف جا رہے ہیں. مزدلفہ بھی ہے جی ہاں مطلب پہلے عرفات اس کے بعد مزدلفہ اور یہ مینا آخر میں. اچھا اچھا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. درخت بھی اب لگ گئے یہاں پہ نا کافی. جی ہاں جی یہ تقریباً 3 سالوں میں جو ہے نا پچھلے 3 وہ نا سالوں پہلے گرین نہیں تھا یہاں پہ ابھی گرینری کچھ لگا دیا. پچھلے 3 سالوں سے جو ہے اب شجر کاری پہ بہت دھیان دے رہے ہیں یہ. اور یہ مٹی یہاں یہیں کی اسی میں لگتے ہیں. جی ہاں بس جہاں پہ مٹی ہے تو وہی ہے اگر نہیں ہے تو منگوا کے ہاں ماشاء اللہ. اچھا جی ہاں سبزہ اس سے ہوا بھی تھوڑا موسم بھی چینج ہوا ہے. یہ موسم بہت زیادہ چینج ہو گیا. موسم
सड़कें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत। कितना दूर है मैदान अरफात यहाँ से? यहाँ से तकरीबन लगेंगे 5 मिनट लगेंगे। अच्छा। माशाल्लाह। वो ओपन होता है अंदर जाएंगे जी जी। उधर अंदर क्या है, कुछ है? उसके अंदर 2 मकामात हैं सर भी। एक मस्जिद निमरा है जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है, अच्छा। ठीक है। दूसरा जबल रहमत का मकाम है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। जबल रहमत। जबल रहमत का पहाड़ जिसको कहा जाता है। सही। घर मुबारक जो मक्का शरीफ में किस जगह पे था? जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक जो है सर, अगर आप सफ़ा से निकलते हैं तो लेफ़्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो अगर मरवा से निकलते हैं तो राइट की तरफ। तो सेंटर में एक लाइब्रेरी बनी हुई है येलो कलर में, बिल्कुल वो है। आपके घर की जगह है, माशाल्लाह। ठीक है जी। वहाँ पे लाइब्रेरी बना दी गई है। इसी से आगे राइट की तरफ अगर निकलेंगे सफ़ा की तरफ तो आगे वाशरूम है, जिन वाशरूमों को अबू जहल के नाम के साथ मंसूब किया गया। अच्छा। जी हाँ, कि वो उन वाशरूम वाली जगह पे अबू जहल का घर हुआ करता था। इसी वाशरूम से थोड़ा सा आगे की तरफ आप निकलेंगे तो बसों के लिए पार्किंग बनाई गई है, सही है। पहाड़ काट के। तो ये जो पहाड़ काटा गया है ये जबल अली के नाम से था। अच्छा। जी हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की जगह घर की थी। जगह थी, जी हाँ। उसी से फिर अगर आप फिर राइट की तरफ निकलें जहाँ क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के साथ जबल उमर, जबल उमर, बिल्कुल जबल है। उमर जहाँ पे होटल बने हुए हैं, हिल्टन दूसरा तीसरा, जी, ये बड़े हज़रत बड़े। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की जगह। अच्छा अच्छा। तो इसी से थोड़ा सा अंदर की तरफ पीछे इब्राहिम खलील सड़क इब्राहिम आ खलील जाता रोड। है। जी जी। तो वहाँ पे कबूतर चौक भी उसका कबूतर एक चौक भी। निकनेम है। तो वहाँ पे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की जगह थी। अच्छा। ये जो मालूमात थी। माशाल्लाह। तो बिल्कुल क्लॉक टावर के आगे, हिल्टन के आगे जो जगह है वहाँ पे बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता अच्छा, था। आप वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकाम पहले? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौरे जहालत में। दौरे जहालत में। जी हाँ, उस जगह पे ये बिल्कुल हरम के करीब है ये तमाम प्लेस। माशाल्लाह आपको बड़ी मालूमात है जी, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये येलो बोर्ड जो साइन बोर्ड देख रहे हैं इन पे लिखा हुआ है बिदाए अरफात। तो नीचे इनके लिखा हुआ है स्टार्ट, अरफात स्टार्ट है। जी, जी, बिल्कुल। जी हाँ, ये अरफात का मैदान है हमारे आंखों के ये मैदान अरफात की एंट्री है। मैदान अरफात में, और यहाँ पे जबल रहमत है। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। ये बता रहे हैं हमारे साथ जो दोस्त हैं जो हमें विज़िट करा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से वो निकले, उसके बाद 40 साल तक वो अलहदा रहे हैं और फिर उन्होंने दुआ की यहाँ बैठ के। तो उसके बाद यहाँ पे जी ये जो येलो कलर की देख रहे हैं ना नीचे बाउंड्री, ये जी, पुरानी बाउंड्री। कंस्ट्रक्शन हुई है। जी, जी। ये नेरे ज़ुबैदा की कंस्ट्रक्शन है। अच्छा नेरे ज़ुबैदा जो खलीफा और रूनर रशीद ने बनवाई थी नहर अच्छा, पानी की। सेम वैसे ही है। ये सेम, ये जो आगे देख रहे हैं ना, नहर है इसमें? नहीं अभी तो वो चीज खत्म, ये उसके एसार हैं। अच्छा, खलीफा हारून रशीद साहब ने ये बनाई थी, जी हाँ, ये नहर बनाई थी यहाँ। तब से ये वैसे थे। जी हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो येलो वाली नीचे, ये नीचे वो आगे तक देख रहे हैं, ये 1100-1200 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। वो जो चबूतरा बना वो जगह दुआ ली जहाँ पे दुआ की वो थी। जो ऊपर वो एक इस पहाड़ को दूसरे पहाड़ों से अलग करने के लिए हाँ, निशानी बनी हुई निशानी है, ठीक है। बकाया ये जिस जगह आप खड़े हैं ये भी पहाड़ काटा गया हुआ है। अच्छे पहाड़ का हिस्सा है। ये पहाड़ का हिस्सा है जहाँ पे आप ये लोगों के लिए ताकि लोगों के आसानी लिए हो। प्लेन आसानी हो जाए। ये नहीं कि वो सेम वो ऊपर ही आपका जाना मकसूद है, ठीक है। तो लेकिन चलो थोड़ा आगे चल दुआ आप कर लेते, आगे जाएं आप, दुआ कर लेते फिर चलते। माशाल्लाह, अल्लाह का नूर यहाँ पे
حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیوار وہ بتا رہے تھے سپاہی کہ خلیفہ ہارون رشید صاحب نے اپنے رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں یہ نہر بنائی تھی. جو اس کی نہر کی دیوار ہے جو اپنی اسی حالت میں یہ یلو کلر کی اسی حالت میں موجود ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ یہ جبل رحمت یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے. یہ یہاں سے اوپر جانے کا راستہ ہے جبل رحمت کا. ماشاءاللہ تھوڑا سا ہم جائیں گے اوپر جہاں تک جا سکے. کوشش کرتے ہیں اوپر چلے جائیں وہ چبوترے تک. یہ جبل رحمت کے پہاڑ ہیں سب پتھریلی پتھر ہی پتھر ہے. سڑکاں نہیں بنا رہے انہیں ایک چیزاں کدھر دنیا دیکھیں ایسے پاکستان دیکھیں انہیں چیزیں بات ہوتی ہیں سڑکاں میں. جبل رحمت سے نیچے والا جہاں سے اوپر ابھی آئے ہیں. یہ ہم اوپر پہنچ گئے الحمدللہ. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے. یہ نیچے کا ویو ہے. سبحان اللہ. نیچے جو نا یہ مکہ مکرمہ کا ویو ہے. یہ درخت سارے لگا دیے بہت سارے درخت سبزہ سبزہ چاروں طرف سے. یہ جبل رحمت کا وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی. جبل رحمت سے واپسی کا یہ راستہ ہے. یہ سیڑھیوں سے جا رہی ہے. یہ بیک پہ یہ راستہ ہے جبل رحمت سے. اب ہم دعا کر کے واپس جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ کی برکت ہے. کے پہاڑ ہیں پتھر ہی پتھر بڑے بڑے پتھر. ماشاءاللہ مٹی کا کچرا نہیں سبحان اللہ. مٹی یہاں کوئی نہیں ہے صرف پہاڑ ہے نہ سبزہ ہے. یہ دیواریں اس وقت کی بنی ہوئی ہیں خلیفہ ہارون رشید کے دور سے. ماشاءاللہ سبحان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ مسجد نمرہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع آخری خطبہ جو دیا تھا تو اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا. مسجد نمرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت عظیم مقام ہے یہ. یہاں پہ بھی ہمیں جو ہے سعادت ہوئی. یہاں پہ نفل ادا کیے. مسجد نمرہ یہ بالکل میدان عرفات کے اندر ہے. اچھا یہ میسر یہ کیا ہے؟ یہ وادی میسر وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہ کے لشکر کو کنکریاں بابیلوں نے ماری تھی. سورۃ فیل سورۃ فیل میں جس واقعہ کا ذکر ہے وہ یہ مقام ہے. اچھا یہاں پہ ابراہ کے لشکر کو ابابیلوں سے اللہ رب العزت نے کنکریاں مروائی تھی ماشاءاللہ. جس کو وادی میسر کہتے ہیں. وادی میسر کیا بات. وہاں سے یہ مزدلفہ ہے نہیں؟ مزدلفہ ہے. 9 کو دن کو حج پڑھا جاتا ہے میدان عرفات میں اور 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہے اس رات میں حاجی یہاں پہ یہ مسجد مشعل الحرام ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اس مسجد کا. تو یہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتا ہے جناب. اچھا. اور اللہ رب العزت سے اپنی خیر و عافیت اپنی آئندہ والی نسلیں
अपने ईमान की मजबूती के लिए और शैतान से आइंदा की ज़िंदगी में छुटकारे के लिए अल्लाह से दुआ मांगता है, क्योंकि इस मुज़ल्फ़ा से ही उसने सुबह फजर पढ़ने के बाद कंकरियां इकट्ठी करनी है, जो कंकरियां जाके आगे शैतान को मारनी है। अच्छा वो किधर है शैतान? आगे है, वो आगे है सर। देख सकते हैं हम? जी हाँ, वो मकाम ये वो कुआं है माशाल्लाह, जिसकी खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों के साथ शामिल हुए और इस कुएं को खोदने में आपने सबके साथ अपना हाथ बटाया। ये बाबरकत कुआं है माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से इसकी खुदाई हुई है। ये मुज़दलिफ़ा में ये कुआं मौजूद है माशाल्लाह। ये मिना के अंदर की पिक्चर्स भी हैं, ये सामने देखें। अच्छा ये क्या है? ये घर के अंदर की पिक्चर है। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अच्छा। घर के अंदर के माशाल्लाह, मनाज़र हैं। तो हजरत रुकैया जो आपकी एलिया साहबजादी साहबजादी। मेरे नबी की साहबजादी और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एलिया। मोहतरमा हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ने यहाँ पे अपना वक्त गुजारा है इस अच्छा। घर में। ये अभी इसके अंदर काम वगैरह लगा हुआ है। तो ये अच्छा, उसके अच्छा। घर के अंदर के जो है ना, ये मनाज़र हैं, ये जो देख हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह जी हाँ, अन्हु। उनके घर के अंदर के मनाज़र हैं। अच्छा अंदर जाना ही देते हैं? नहीं, अभी बंद किया हुआ नहीं ये अंदर। ये भी इनको होश आया, पता नहीं कैसे आया। ये तैयब अर्दोगान के हाँ। आने के बाद ये लगा है। ये अभी वो उधर इन्होंने भी मदीने में भी काम अभी जी start जी, किया है। ये जो मेरे अंदाजे से वो आया था ना, ये भी आज से वही पहले- एरिया है घर जी, का? हाँ ये घर का माशाल्लाह। एरिया है। ये बंद है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये उसके आने के बाद और इसके जाने के बाद, ये भी फिर 2 दिन के लिए गया था ना तुर्की, ठीक है। उसके आने के बाद फिर फौरन ये जितने भी वो मकामात थे ना, इन पे इन्होंने कुछ ना कुछ तवज्जो देना शुरू कर दी। अच्छा अच्छा। क्योंकि तैयब अर्दोगान ने बोला होगा, लाजमी बोला हाँ, होगा, बिल्कुल, उसने बिल्कुल। उसने कहा होगा इंसान के बच्चे बन जाओ, हैवान ना बनो, ठीक है, करो जो। अच्छा, यहाँ से कंकरियाँ चली यहाँ जाती हैं शैतान को से मारने के लिए। शैतान को मारने के लिए यहाँ से ये कंकरियाँ कौन सा चली- मकाम है? मुज़दलिफ़ा का मैदान। मुज़दलिफ़ा ही है, मुज़दलिफ़ा मुज़दलिफ़ा शामिल है। अच्छा अच्छा। जो शैतान को यहाँ से कोई भी कंकरी उठा लो। जी जी, यहाँ से हाजी ने जो है ये सामने जो बना हुआ है 70 कंकरियाँ उठानी ये है। क्या है? ये वॉशरूम बने हुए हैं। नहीं नहीं वो पीछे जो मीनार से गोल से टैंकी है। अच्छा ये पानी की टैंकी है, अच्छा, पानी की टैंकी। शैतान भी इस यहाँ- तरह ही है ना? ये जो है यहाँ से हाजी ने 70 कंकरियाँ उठानी होती है। अच्छा, 70 49 तो उसने मारनी है। अच्छा। 21 सजाफी उठानी होती हैं। वो अच्छा। 21 इसलिए कि तीसरे दिन अगर उसका वक्त मगरब से ज्यादा हो गया है कि वो रंबी नहीं कर सका, वो कंकरियाँ नहीं मार सका, फिर उसको एक रात एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है। अच्छा अच्छा ये वो 21 जो अजाफी उठाई होती है, अच्छा, वो वो मार- नेक्स्ट डे में उसने मार के फिर मीना से निकल। अच्छा हाँ, ये अभी यहाँ पे मुज़ल्फ़ा खत्म। अच्छा।